तो हेलो पे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्य ट्यूटोरियल। तो पे आज आम कौन करवा ना कि इंपोर्टाट जिके को डिस्कसन करवा ना ओडी कि इंपोर्टाट जिके को डिस्कसन करवा जोटा वन लाइनर फॉर्मेट रे महानदी रिवर आसला। फास्ट कौन आसला ना महानदी रिवर ओरिजिन स्थल कोटा ना सिहावा हिल हिलटा कौट ना छत्तीसगढ़ राज्य कौट ना छत्तीसगढ़ राज्य लेंथ यार कहते ना 858 किलोमीटर ओडिशार लेंथ कहते ना 494 किलोमीटर कहते ना 494 किलोमीटर है। ब्राह्मणी कौन है ना ओरिजिनेट है राउरकेलार वेदव्यास कतरू कौ दुटा नदी मिसिकी ना कौ दुटा नदी मिसिकी ना शंख आउ साउथ कोयल मिसिकी जोटा कि झारखंड बाहर झारखंड बाहर मिसिकी कौन तैयार कर आसिकी मिसिले राउरकेलार वेदव्यास पाखे मिसिले तापर कौन तैयारी कले से ब्राह्मणी नदी उत्पत्ति स्थल तैयारी कले है। और तार लेंथ कहते ना 799 किलोमीटर ओडिशार लेंथ कहते ब्राह्मणी ना 541 किलोमीटर कहते ना ओडिशार ब्राह्मणी लेंथ कहते ना 541 किलोमीटर जापर ना। तार आसला बैतरणी है तापर आसला कौन ना बैतरणी लेंथ कहते ना 365 किलोमीटर कौट बाहर ना केन्दुझर जिलार गनासिका पर्वत बाहर सुवर्णरेखा बाहर कौटू ना छोटनागपुर प्लेट बाहर झारखंड लेंथ कहते 474 किलोमीटर है। ऋषिकुल्या नदी कौट बाहर ना दारिंगबाड़ी हिल जोटा कि कंधमाल जिला है। दारिंगबाड़ी आउ कौन कहते कमेंट लिख है। आउ यार लेंथ कहते ना 165 किलोमीटर लेंथ कहते ना 165 किलोमीटर है। ऋषिकुल्यार लेंथ कहते ना 165 किलोमीटर जापर। तापर आसला फास्ट वुमेन इन इंडिया इंडिया प्रथम वुमेन प्राइम मिनिस्टर का ना कौन इंदिरा गांधी किए ना इंदिरा गांधी। आउ फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किए ना प्रतिभा पाटिल आउ फास्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया किए ना सरोजिनी नायडू है। तापर आसला फास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए ना सुचिता कृपलानी है। किरण बेदी होती किए ना फास्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया वुमेन मानकर फास्ट फास्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया किए ना किरण बेदी है। तो आसला अन्ना राजम मालहोत्रा किए ना फास्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया है। तापर आसला कौन जस्टिस एम फतिमा बीबी फास्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया। आउ कल्पना चावला होती फास्ट इंडिया बोर्न वुमेन जोटा कि जी की स्पेस को जाते कल्पना चावला। बचेंद्र पाल जी की फास्ट इंडियन वुमेन जी की माउंट एवरेस्ट को चढ़ी थे। विटामिन और तार डेफिशिएंसी है विटामिन ए डेफिशिएंसी कौन हुए ना विटामिन ए डेफिशिएंसी कौन हुए नाइट ब्लाइंडनेस में अंधार कणा होता है। विटामिन B1 को कौन कहती ना थायामिन कहती तार डेफिशिएंसी बेरी होता है कौन होता है ना बेरी होता है। विटामिन B2 को कौन कहती राइबोफ्लाविन कहती तार डेफिशिएंसी कौन होता है ना चेलियोसिस होता है कौन होता है ना चेलियोसिस होता है। विटामिन B3 को कौन कहती ना नियासिन कहती तार अभाव कौन होता है ना पेलेग्रा होता है कौन होता है ना पेलेग्रा होता है। विटामिन B6 कौन ना विटामिन B6 हूँ केमिकल ना कौन ना पायरोडक्सिन तार अभाव कौन होता है ना आनीमिया होता है। विटामिन B9 कौन ना फोलिक एसिड तार अभाव कौन होता है ना तार अभाव कौन होता है ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सीवियर एनीमिया जोटा कहते है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 अभाव होता है। विटामिन B12 अभाव विटामिन B12 जोटा कि कोबाल आमीन जोटा कहते डेफिशिएंसी कौन होता है ना प्रिनिशियस एनीमिया होता है कौन होता है प्रिनिशियस एनीमिया होता है। तब आसला विटामिन सी तब आसला कौन ना विटामिन सी अभाव कौन होता है ना विटामिन सी अभाव होता है स्कर्वी होता है। विटामिन डी अभाव कौन होता है ना रिकेट्स होता है कौन होता है ना रिकेट्स होता है। विटामिन ई अभाव कौन होता है ना मसल वीकनेस होता है कौन होता है ना मसल वीकनेस होता है मसलटा वीक लगे। विटामिन के अभाव कौन होता है ना एक्सेस ब्लीडिंग होता है जोटा कि पोर ब्लड कटिंग विटामिन के दरकार विटामिन केटा जे आपसे माने डेफिशिएंसी है ताने एक्सेस ब्लड ब्लीडिंग हम आ पोर ब्लड कटिंग माने ब्लडटा क्लटिंग हो पारनी है। तो आसला एवं आसला ओडिशार कौन किसी जो मैंने कवि अच्छा द्वारा रचित किसी नोवेल्स है। शारदा दास कौन लिखते ना महाभारत लिखते ओडिया महाभारत। जगन्नाथ दास कौन लिखते भागवत। उपेन्द्र भंज कौन लिखते ना वैदेश विलास कोटि ब्रह्मांड सुंदरी है। दीनकृष्ण दास कौन लिखते ना रसकल्लोल। गंगाधर मेहर कौन लिखते ना तपस्विनी। फकीरमोहन सेनापति कौन लिखते ना 6 माण 8 खंड कौन लिखते 6 माण 8 खंड। राधानाथ राय कौन लिखते ना चंद्रभागा। मधुसूदन राव कौन लिखते ना बसंत गाथा आउटे लिखते वर्णबोध है। तो आसला
କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ମାଟିର ମଣିଷ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଜାଣିପାରିଲ ତ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଛି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଲ୍ ବା କୋଷ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବ ଶରୀରର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏବଂ ଗାଠନିକ ଅଙ୍କ କିଏ ନା ଏକ କିଏ ହେଉଛି ନା କୋଷ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କ'ଣ ଯିଏକି କୋଷକୁ ଯେଉଁଟାକି କୋଷର ଏଇଟା କୋଷ ଅଛି କୋଷର ସେଣ୍ଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯେଉଁଟା କୋଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ହେଲା। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କ'ଣ ଯେଉଁ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ ଏଠି ଏଟିପି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ। ରାଇବୋଜୋମ୍ କ'ଣ ନା ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏଠି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ କ'ଣ ନା ଗ୍ରୀନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫର୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ ବା ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ତାର ହେଲା ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେକ୍ ଫୁଡ୍ ୟୁଜିଂ ସନଲାଇଟ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ରେସ୍ପିରେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟିକେ ରହିଥାଉ ପିଲେ। ରେସ୍ପିରେସନ୍ ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଏନର୍ଜି ତା ଦେହରୁ ବାହାରେ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ରେସ୍ପିରେସନ୍। ଡିଏନ୍ଏ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ହେରିଡିଟି ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍। ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି ହେଲା। ଜିନ୍ ତାର ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ହେରିଡିଟି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଜିନ୍ କହିବା। ବ୍ଲଡ଼ କ'ଣ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ କହିବା ବ୍ଲଡ଼ ହେଲା। ତାର ଆସିଲା ଆରବିସି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଆରବିସି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଟିକେ ରହିଥାଉ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ରେ ପିଲେ ନା ଆରବିସି। କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆରବିସି ହେଲା। ଆରବିସି କ'ଣ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ କ୍ୟାରି ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ୟାରି କରେ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ କ୍ୟାରି କରେ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ବଡି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଜିଜ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଏ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ହେଲା। ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲଡ୍ କଟିଂରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ହାର୍ଟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ହୃଦୟ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ିରେ ରକ୍ତକୁ ପମ୍ପ କରେ। କିଡନୀ କ'ଣ କରେ ନା ଫିଲ୍ଟର ମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ରୁ ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଥିବ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରେ। ଲିଭରଟା କ'ଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ସ୍କିନ୍ ହେଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍କିନ୍ ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ ତ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ରହିଥାଉ ଝାଳ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ବ୍ରେନ୍ ହେଲା। ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ ଟିକେ ରହିଥାଉ ବ୍ରେନ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ ନା ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା। ବ୍ରେନ୍ଟା କ'ଣ ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାର ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅର୍ଗାନ୍ କିଏ ନା ବ୍ରେନ୍। ଆଉ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ'ଣ ନା ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେଭେଲ୍କୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରେ ସେ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହେଲା। ଆଉ ପାନକ୍ରିଆରେ ବିଟା ସେଲ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ କରେ। ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କ'ଣ ନା ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ପିଗମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆରବିସି ହେଲା। ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ପିଗମେଣ୍ଟ ଆରବିସିର ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ପିଗମେଣ୍ଟଟା ସେଟାକୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କହିବା। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ କ'ଣ ନା ସ୍କର୍ବି ହୋଇଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରିକେଟ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟାଲେରିଆର କଜ୍ କିଏ ନା ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ପାରାସାଇଟ୍ ହେଲା। ଖାସ୍ କରି ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଭାଇଭାକ୍ସ। ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ବା ଟିବି କିଏ କରେ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏଡ୍ସ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା HIV ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଜେରୋଫାଇଟ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଡାପ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଏ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ଆଡାପ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାଏ ସେଟାକୁ ଜେରୋଫାଇଟ୍ କହନ୍ତି। ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ କ'ଣ ନା ଆନିମାଲ୍ ହେଭିଂ ବୋଥ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ସେଟାକୁ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ କହିବା। ରେପ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ ନା କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ୍ ଆନିମାଲ୍ ଯେଉଁଟାକି କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ଟା ମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା କୋଲ୍ଡ ବ୍ଲଡେଡ୍ କହନ୍ତି। ଆନିମାଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଥ୍ ସ୍କେଲ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାତି ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ମାମାଲ୍ସ କ'ଣ ଆନିମାଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ ୟଙ୍ଗ ୱାନ୍ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଶାବକ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ମାମାଲ୍ କହନ୍ତି। ଓଭିପାରସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଲେଗ୍ସ ଭିଭିପାରସ୍ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଲା ମାନେ ମାମାଲ୍ସ ଆର୍ ଅଲସୋ ଭିଭିପାରସ୍ ହେଲା। ଆନିମାଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ସ ବାର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଟା କହିବା ଭିଭିପାରସ୍ ହେଲା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହେଲା।